আজকে আমরা নতুন চ্যাপ্টার স্টার্ট করি। ডিএসসিপি শুরু করি। চলো রিডিং করো ডিএসসিপি। So good afternoon everybody. Today we are going to talk about DSCP. Good afternoon. Huh? तुम्हारे पास अक्सर आंकड़ा या संतोष पड़ेगा नहीं पड़ेगा Shall we start करें? Okay. Hello and good morning. Hello and good afternoon everybody. So today we are going to talk about DSCP. Any got a DSCP? DHCP. आज हम लोग DSCP पढ़ेंगे. So first full form लिखो. Is Dynamic Host Configuration Protocol. DSCP का full form लिखो. Dynamic Host Configuration Protocol. Configuration Protocol. So আমরা আজকে পড়বো DHCP full form Dynamic Host Configuration Protocol. So this is our topic for next 2 to 3 days. We are going to discuss details about DHCP and how DHCP काम करता है, कैसे क्या तरीका है इसका कॉन्फ़िगरेशन करने का, क्या क्या ऑप्शंस है, ये सब कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या पढ़ेंगे. So these are our learning objectives, क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है. तो ये टॉपिक्स है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं.
First thing is describe how DHCP, what is DHCP server role. सेकेंड इंस्टॉल करेंगे, कैसे इसको इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करना है. देन इसका ऑप्शंस चेक करेंगे, एक स्कोप बनाएंगे, हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करेंगे इसका, एंड DHCP फेलोवर कॉन्फ़िगर करेंगे, और कैसे इसका फेलोवर काम करता है ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर में हम लोग ऑल द डिटेल्स अबाउट DHCP डिस्कशन करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो फॉर सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट DHCP. क्यों चाहिए DHCP? ठीक है. सो DHCP का मेन फंक्शन इज टू सिंप्लीफाई द IP एड्रेस कॉन्फ़िगारेशन. IP এড্রেস কনফিগারেশন ইন আইসি অনেকগুলো স্টুডেন্ট আছে না যারা রেডে জয়েন তো করেছিল বাট পুরো টাকা পেমেন্ট করেনি. এই হচ্ছে লিস্ট. জিজ্ঞেস করো কবে দেবে. ঠিক আছে. ঠিক আছে. যারা নেই কল করবো. হ্যাঁ সবাইকেই কল করো. जो आकाश बोल के रहा था भैया, उसका भाई आपका मॉर्निंग में लगा जो हाँ उसका भाई भी तो बोल रहा था पीसी में ज्वाइन करेगा. कौन आकाश गुप्ता? गुप्ता अच्छा नहीं, कुछ नहीं बोला हमको. ये आकाश आ गया हम लोग का. तो अपना आकाश से अच्छा तो सर सीजीएन चालू हो गया सर, कल से होगा. आज से शुरू हो गया है. ओके सर, आप ट्यूसडे को कल से आ जाएंगे सर. ठीक है. ठीक है. ओके सर. কাল থেকে চলে আসবি পুষ্কর. হ্যাঁ স্যার, কালকে আসছি স্যার. ঠিক আছে. আজকে জাস্ট আইপি অ্যাড্রেস করাচ্ছি, এখন 2-3 দিন করাবো আইপি অ্যাড্রেস, তারপর দেখা যাবে. ঠিক আছে. আচ্ছা তো ইউজিং DHCP we are going to simplify the IP address configuration. DHCP automatically configures the network device with IP address configuration information. See, अगर हम लोग ये चीज को थोड़ा सा उधर पे लेके चलेंगे, अच्छा चीज मिला एक. ওয়ান নট মাইক্রোসফট মেশিনের মধ্যেই ছিল, তুমি খুঁজে পাইনি. देखो सपोज लेट अस से आपके पास में एक सिस्टम है. दिस इज ए सिस्टम. ये सिस्टम को काम करने के लिए अपना नेटवर्क पे ज्वाइन होना पड़ेगा. ये सिस्टम को काम करने के लिए अपना नेटवर्क पे ज्वाइन होना पड़ता है. एज यू नो वी हैव डिस्कस्ड लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट नेटवर्किंग बिफोर. तो हम लोग जानते हैं कोई भी डिवाइस को नेटवर्क पे कनेक्ट होने के लिए उसको नेटवर्क में एक केबल कनेक्ट करना पड़ेगा. सोचो एक और डिवाइस है आपका, उसको भी आपको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए उसको भी एक केबल के थ्रू या फिर वायरलेस नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा. सो एक डिवाइस जब नेटवर्क पे ऑनलाइन होता है, एक डिवाइस जब नेटवर्क पे ऑनलाइन होता है उसका कुछ नेटवर्क बेस्ड रिक्वायरमेंट होता है. इट हैव सम नेटवर्क बेस्ड रिक्वायरमेंट्स. ये सब चीजें होगा तो ही ये डिवाइस नेटवर्क पे ऑनलाइन हो सकता है. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आईपी एड्रेस. विदाउट आईपी एड्रेस आपका डिवाइस नेटवर्क पे ऑनलाइन नहीं हो सकता है. नेक्स्ट इज सबनेट मास्क, गेटवे, DNS. These are the basic parameters that you need to become online in the network. So ये सब चीज को हम लोग आईपी एड्रेस पैरामीटर या TCP/IP पैरामीटर बोलते हैं ना. We call it TCP/IP पैरामीटर्स. सो ये TCP/IP पैरामीटर्स जो है इसको एलोकेट करने के लिए हमारे पास में दो तरीका अवेलेबल है. वन इज स्टैटिक, सेकेंड वन इज डायनामिक. स्टैटिक कब करना चाहिए? जब लेस अमाउंट ऑफ डिवाइसेस, लेस अमाउंट ऑफ डिवाइसेस, लेस अमाउंट ऑफ डिवाइसेस है. ठीक है. नेक्स्ट फॉर होम नेटवर्क और मिशन क्रिटिकल सर्वर्स, जिसका हम नहीं चाहते कि आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो जाए. मिशन क्रिटिकल सर्वर्स.
बट डायनामिक अगर हम लोग चूज करेंगे तो हम लोग के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी रहता है, जैसे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, डुप्लीकेसी एलिमिनेशन, डुप्लीकेट आईपी एड्रेस, नो डुप्लीकेट्स, नो टाइपो एरर, नो टाइपो एरर होगा, और इजी मैनेजमेंट होगा, इजी मैनेजमेंट होगा। तो ये जो डायनामिक वाला पार्ट है, ये स्टैटिक कहाँ भाग गया, ये जो डायनामिक वाला पार्ट है इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास में जो सर्विस है दैट इज कॉल्ड डीएचसीपी और डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, दिस डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। am I clear? तो देखो, this can help IT support staff at the organization by simplifying and centralizing the allocation of IP address configuration. If your organization choose not to use DHCP, each time they add a client to the network, they need to configure its network interface with information manually. अगर हम लोग IP एड्रेस का मतलब DHCP का बेनिफिट के बारे में सोचे तो no need to configure IP address manually. Auto configuration is available, so no human error. Easy to update IP address information. As an administrator, when you make a network service change, such as providing a new domain name or new DNS name, single update on the DHCP server और ऑटोमेटिकली वो बाकी डिवाइसेस में पॉपुलेट हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी चेंजेस किया, आपको खाली माने DHCP सर्वर में उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है। DHCP सर्वर आगे कैसे फॉरवर्ड करेगा वो DHCP सर्वर खुद से टेक केयर कर लेगा। इज इट और नॉट? ঠিক আছে, তো এই হলো ব্যাপার, এই পার্টটা তাহলে নোট করে নাও। Next, now let us talk about some features of DHCP. So first feature is full form dynamic host configuration protocol, लिखने का जरूरत नहीं है। It is a application layer protocol, as you know that user is going to interact directly with the protocol, so it is a application layer protocol. application माने OSI reference model का application layer का protocol है ये एक UDP बेस्ड प्रोटोकॉल है। दिस इज ए UDP बेस्ड प्रोटोकॉल। इट सपोर्ट्स बोथ IP वर्जन 4 IP वर्जन 6। इट वर्क्स इन क्लाइंट सर्वर मॉडल, तो मतलब इसका एक डेडिकेटेड क्लाइंट एंड है और डेडिकेटेड सर्वर एंड है। पोर्ट नंबर IP वर्जन 4 के लिए सर्वर 67 क्लाइंट 68 एंड IP वर्जन 6 के लिए सर्वर 547 क्लाइंट 546। It provides IP address and other TCP/IP information dynamically to the clients. तो क्लाइंट को IP एड्रेस के साथ साथ सबनेट मास्क, गेटवे, DNS, विन सब कुछ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये बोथ विंडोज एंड लिनक्स प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करता है। ऑल्सो इट सपोर्ट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट, मतलब लिनक्स सर्वर, विंडोज क्लाइंट, विंडोज सर्वर, लिनक्स क्लाइंट, नो प्रॉब्लम, चलेगा। इट प्रोवाइड्स IP एड्रेस फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, ये कुछ देर के लिए IP एड्रेस देता है, ना कि ये जिंदगी भर के लिए IP एड्रेस देता है। इट प्रोवाइड्स IP एड्रेस फॉर ए पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम, वो टाइम खत्म वो IP एड्रेस रिलीज कर देगा। सो दीज आर द সেটা এই ফিচার্স গুলো हो गया। এবার কিছু জেনেটিক প্রবলেম, আমি কিছু জেনেটিক টার্মস বলে দিই, ঠিক আছে? এটা এই পার্টটা ক্লিয়ার তো? আচ্ছা, মানে যে সার্ভারগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সার্ভার একটা, যেটা কোনোভাবেই পাল্টানো যাবে না IP টাইপে। একটা কি বলেছিলেন স্টার্টিং? তিনটে বলেছিলেন, ফেস অ্যামাউন্ট অফ ডিভাইস, মিশন ক্রিটিক্যাল সেল, আরেকটা হোম নেটওয়ার্ক। হোম নেটওয়ার্ক গায়েব হয়ে গেছে।
এবার আসছি আমরা ডিএসসিপি টার্মস। डीएसएबी में क्या क्या टर्म्स यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला टर्म जो होगा दैट इज स्कोप। तो व्हाट इज ए स्कोप? स्कोप इज नथिंग बट इट इज ए एड्रेस रेंज। ये क्या है? एक एड्रेस रेंज है, और इस रेंज में से सर्वर নাম্বার সেভ আছে? কার সন্দীপ নাম্বার সেভ আছে? কোন সন্দীপ? সন্দীপ নায়ক। সন্দীপ না, হ্যাঁ আছে তো। ওই স্ক্যানারটা পাঠাও তো, টাকাটা পাঠিয়ে দেবে। আর টিনা কালকে এসে 9,000 টাকা দিয়ে দেবে, নেক্সট মান্থে বাকিটা দিয়ে দেবে। না তাহলে আমি নিয়ে যাচ্ছি ফোনটা, ফটো তুলে পাঠিয়ে দিচ্ছি, চেকটা খুলে দাও। So it is a address range, जो रेंज यूज करके सर्वर टू क्लाइंट आईपी एड्रेस फॉरवर्ड होंगे। सपोज धरो आपके पास में एक डीएससीपी सर्वर है, दिस इज अ डीएससीपी सर्वर। यू गाइस विल फील इजी टू अंडरस्टैंड डीएससीपी एज वी हैव ऑलरेडी डन इट इन सीसीएन, है ना। हमको और ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, एग्जांपल भी देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग इसको ऑलरेडी जानते हो। तो डीएससीपी के पास में एक स्कोप रहता है। एक्चुअली सिस्को प्लेटफॉर्म पे हम लोग इसको पूल बोलते थे, वही सेम चीज स्कोप है। ओके, सेम टू सेम चीज आपका स्कोप है। तो পাঠিয়ে দিচ্ছি। सो आपका जो ये डीएससीपी का स्कोप होगा, ये स्कोप लेट अस से ऐसे आपका आईपी एड्रेस रेंज 192.168.10.100 से लेके 150 तक है, तो टोटल 51 आईपी एड्रेसेस है। अभी आपका नेटवर्क में जितना भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, सोचो कि आपका ये एक स्विच है, स्विच के साथ में आपका डिवाइस कनेक्टेड है, प्लस दी सब पीसी क्लाइंट है। तो ये लोग अगर आईपी एड्रेस को रिक्वेस्ट करता है, तो ये वाला पूल से ही आपको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। ये पूल का एक नाम होगा। एक्चुअली इधर पे पूल नहीं बोलते विंडोज में, वी कॉल इट स्कोप, बस और कुछ नहीं। हाँ, ওখানে পুল ছিল, এখানে স্কোপ। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट इज लीज। কতটা টাইমের জন্য আইপিটা পাবো? Exactly. For how much time? For how much time client will get the IP? Will get the IP address. क्लाइंट को कितना देर के लिए आईपी एड्रेस प्रोविजन किया जाएगा? क्या मतलब? सोचो अगेन, डायग्राम देखो। सोचो आपके पास में अगेन एक डीएससीपी सर्वर है, दिस इज ए डीएससीपी सर्वर। ये अपना कोई भी एक क्लाइंट को आईपी एड्रेस थ्रो किया है, लेट अस से इसको आईपी एड्रेस मिला है 10.101, बट डीएससीपी जिंदगी भर के लिए आईपी एड्रेस नहीं देता है। डीएससीपी प्रोवाइड्स आईपी, इट इज ऑल राइट, बट ये जो आईपी एड्रेस आपको देगा, ये आपको पार्टिकुलर एक टाइम के लिए देगा। दिस इज विल बी फॉर ए पार्टिकुलर टाइम पीरियड। ये जो टाइम पीरियड है, मतलब एग्जांपल के लिए समझ लो कि सोचो 6 आवर्स या 15 डेज, हाँ, या फिर सोचो 8-7 दिन, लाइक दैट। तो ये जो टाइम के लिए आईपी एड्रेस आपको मिल रहा है, इस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल इट लीज व लीज ड्यूरेशन। हम लोग इसको लीज ड्यूरेशन भी बोल सकते हैं, वी कॉल इट लीज ड्यूरेशन एज वेल। ठीक है, इसको हम लोग लीज या लीज ड्यूरेशन भी बोल सकते हैं। तो इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। तो अगर आपका डीएससीपी सर्वर जो है, ये अगर विंडोज है और लिनक्स हो सकता है, ये दोनों टाइप हो सकता है ना, विंडोज भी हो सकता है, लिनक्स भी हो सकता है।
नेक्स्ट इसका कनेक्टिविटी कैसे है क्लाइंट के साथ, ये भी डिपेंड करेगा। और आपका क्लाइंट कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है ये भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर आपका विंडोज सर्वर है, कनेक्टिविटी वायर्ड है, मतलब केबल के थ्रू आप क्लाइंट के साथ में कनेक्टेड हो, क्लाइंट अगर आपका विंडोज रन कर रहा है, क्लाइंट अगर आपका विंडोज रन कर रहा है, तो लीज टाइम कितना होगा, इज 8 days। ठीक है, क्लाइंट अगर विंडोज है, सर्वर अगर विंडोज है, कनेक्टिविटी अगर वायर्ड है, तो आपको 8 दिन के लिए बाय डिफॉल्ट मिलेगा। So I am talking about this default. You can change it, you can modify this, but it is by default 8 days। 8 दिन के लिए आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा अगर आप कोई भी सेटिंग्स चेंज नहीं करते हो। लेकिन अगर लिनक्स है, कनेक्शन वायर्ड हो या फिर कनेक्शन वायरलेस हो, क्लाइंट आपका विंडोज हो या फिर क्लाइंट आपका लिनक्स हो, तो आपको 6 आवर्स ही मिलेगा। हाँ सर बोलो। ठीक है तुम रेस्ट लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आवाज से पता चल रहा है। ठीक है तुम रेस्ट, ठीक है। हाँ नमस्ते मैडम, बोलिए। जी ठीक है, आप उसका ध्यान रखिए, हम क्लास का रिकॉर्डिंग भेज देंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। वो सर आज जी कोई आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उसका तबीयत ठीक हो जाएगा ना फिर करते हैं। जी ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, उसका अच्छे से डॉक्टर दिखाइए। ओमू का स्कूल जी रहता है। जी आज की हिस्ट्री में ठीक है मैडम, बिल्कुल मैडम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उसका तबीयत सही हो जाए फिर आए। जी ओके, बोलो ও স্যার একটু কাল হেল্প করে দাও, बोलो। সুমন্তকে কিওয়ার্ডটা পাঠিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, সেটাই বলছিলাম। रात को कॉल की, अब आए उठने का मन नहीं कर रहा। कल से जाएंगे किचन कौन दिलशाद कहाँ से आया? आया नहीं, हम कॉल किए थे। पृथ्वी से बोला भाई उठने का मन नहीं कर रहा। बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। উইন্ডোজে যদি সার্ভার উইন্ডোজ হয় আর ক্লায়েন্ট লিনাক্স হয় এই তো সেম, डिफॉल्ट हो रहा है। 8 দেখ এই কম্বিনেশনটাতেই খালি একমাত্র 8 दिन হবে, अदर एनी कॉम्बिनेशन विल बी 6 आवर्स। वायर्ड हो वायरलेस हो सब में 6 आवर्स ही होगा डिफॉल्ट। ये विंडोज सर्वर होना चाहिए, विंडोज क्लाइंट होना चाहिए, वायर्ड नेटवर्क होना चाहिए, तो ही 8 दिन मिलेगा। अदरवाइज कोई भी और कॉम्बिनेशन में 6 आवर्स ही होगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या ওয়্যাড হলে শুধু 8 দিন বাদ বাকি একমাত্র উইন্ডোজ সার্ভার, উইন্ডোজ ক্লায়েন্ট, ওয়্যার্ড নেটওয়ার্ক 8 days, বাকি যে কোনো যেভাবে কম্বিনেশন হোক না কেন 6 আওয়ার্সই হবে। ইয়েস উই ক্যান চেঞ্জ ইট, ম্যাক্সিমাম কতটা হবে? যত ম্যাক্সিমাম খুশি। 999 days মনে হয়। মানে স্যার তিনটেকেই উইন্ডোজের মধ্যে হতে হবে, তাহলেই 8 ডেজ হবে, তাই তো স্যার? তিনটে কোথায়? এই তো স্যার লিনাক্সে আছে। দেখ বাবা, চোখ মেলে তাকা, এটা উইন্ডোজ সার্ভার, উইন্ডোজ ক্লায়েন্ট, এটা ওয়্যার্ড নেটওয়ার্ক, উইন্ডোজ লেখা নেই। ও ও আচ্ছা, ওয়্যারটা কিসের হতে হবে?
ওয়্যারটা কপারের হতে হবে, ল্যানে কিসের ওয়্যার হয়? হ্যাঁ বাবা, তুই আরো ঘরে ঘুমো, কে স্যার ঘুমাচ্ছি না, লিখছি স্যার। তুই আসিস নি কেন আজকে? স্যার একটু পার্সোনাল স্কিন Personal ইনফেকশন problem? হয়েছিল স্যার, স্কিন ইনফেকশন হয়েছিল, পরে গিয়ে স্যার বলে দেবো। তোকে মানে রোগ জ্বালা তোকে ভালোবেসে ফেলেছে। বেচারা হাঁটতে পারছে না। ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। Okay, ঠিক আছে, স্যার কি ওইটা করা একটু যাবে এখন? বুঝিয়ে দেবেন স্যার, এটা একটু বুঝতে পারলাম না আগে। কোনটা বুঝতে পারিস নি বলবি তো? এই ওপরেরটা লিনাক্সের ওইটা, যেটা এই টেস্ট টাইম। যদি সার্ভারটা লিনাক্সের হয়, ধর এইটা আমার একটা সার্ভার আছে, তাহলে এই সার্ভার অপারেটিং সিস্টেমটা উইন্ডোজও হতে পারে, সার্ভার অপারেটিং সিস্টেমটা লিনাক্সও হতে পারে, হ্যাঁ না না? ইয়েস স্যার। আর এই ক্লায়েন্ট অপারেটিং সিস্টেমটা উইন্ডোজও হতে পারে, ক্লায়েন্ট অপারেটিং সিস্টেমটা লিনাক্সও হতে পারে, ঠিক আছে? এই কানেক্টিভিটিটা এটা ওয়্যার দিয়েও হতে পারে আর ওয়াইফাই দিয়েও হতে পারে, ঠিক আছে? শুধুমাত্র এই কানেক্টিভিটিটা মানে উইন্ডোজ ওয়্যার্ড, উইন্ডোজ সার্ভার ক্লায়েন্ট যদি উইন্ডোজ হয়, কানেক্টিভিটি যদি ওয়্যার্ড দিয়ে হয়, তবেই একমাত্র 8 দিন পাওয়া যাবে বাই ডিফল্ট। বাকি লিনাক্স সার্ভার, উইন্ডোজ ক্লায়েন্ট, উইন্ডোজ সার্ভার, লিনাক্স ক্লায়েন্ট, ওয়্যার্ড নেটওয়ার্ক, ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক, সব গড়পত্তা 6 আওয়ার্স। 6 আওয়ার্স, ঠিক? ওকে স্যার। কোনো অসুবিধা? না স্যার। না স্যার, ঠিক আছে তো? আচ্ছা, এবার আসছি আমরা এক্সক্লুশন রেঞ্জ। কিছু একটা আমরা রিজার্ভ করে রাখতে পারি। एग्जैक्टली, एक्सक्लूशन रेंज इज ए रेंज ऑफ आईपी एड्रेस। ये भी एक रेंज है जो कि रिजर्व रहता है फॉर स्पेशल यूसेज। आपका ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा सर्वर है जिसका आईपी एड्रेस आप रिजर्व करना चाहते हो, तो बीच से रैंडमली आईपी नहीं उठा के एक रेंज रहेगा जिसको हम लोग सेपरेट करके रखेंगे और वहीं से उठा उठा के रिजर्वेशन करें। मतलब सोचो कि मेरा एक नेटवर्क है 192.168.10.100 से लेके 192.168.10.150, ये मेरा सपोज टोटल रेंज है। मेरा कंपनी में 5 क्रिटिकल सर्वर्स है, 5 क्रिटिकल सर्वर्स है। एग्जाम्पल के तरफ से सोच लो, फाइल सर्वर, वेब सर्वर, डीसी, डीएनएस और सोचो प्रिंट सर्वर, ठीक है? तो ये पांचों सर्वर का आईपी एड्रेस हम लोग ना तो मैनुअल देना चाहते हैं, नो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, ऑल्सो नो आईपी चेंज, हम ये दोनों चाहते हैं। स्टैटिक दे देंगे तो आईपी चेंज नहीं होगा, लेकिन बोल दिया नहीं, स्टैटिक देने से नहीं चलेगा, आपको डीएचसीपी इस्तेमाल करना है और फिक्स्ड आईपी रहना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो ओरिजिनल रेंज है टोटल वाला, इसमें से 5 आईपी एड्रेस उठा लोगे। यू हैव टू प्लग, आप वहां से उठा सकते हो कि यहां से ये जो पूरा रेंज है, यहां से आप 5 आईपी एड्रेस उठा लो। लेट अस से 192.168.10.76 to 80, ये रेंज का आईपी आप 76 কোথা থেকে হবে? সেটাই আমি ভাবছি। से धरो 121 से लेके 125 तक, ये पूल मैंने उठा लिया। सो ये जो रेंज है, ये रेंज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल नहीं होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड रेंज। স্পেশাল মেশিন গুলো অ্যাপ্লাই করব। ठीक है, एक्सक्लूडेड रेंज हो गया। अभी इस एक्सक्लूडेड रेंज का एक एक आईपी एड्रेस एक एक सर्वर के लिए आप रिजर्वेशन कॉन्फ़िगर कर दोगे। हाँ, रिजर्वेशन आपको कॉन्फ़िगर करना होगा यूजिंग सर्वर्स मैक एड्रेस, ठीक है, यूजिंग सर्वर्स मैक एड्रेस। ये হলো ব্যাপার। हाँ होगा ना। এটা দেখিয়েও ছিলেন আপনি একবার আগের বার। ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল? ব্যাস এই হলো মোটামুটি আমাদের টার্মস গুলো, ঠিক আছে?
লিজ রিনিউয়াল প্রসেস অনেক কিছু আছে। আচ্ছা, হেডিং করো ডিএসসিপি টার্মস বলে, ডিএসসিপি টার্মস। আপনি বলবেন? না, ডিএসসিপি টার্মস। হচ্ছে লিজ ডিউরেশন। এইটা দেখো বলে। আপনার লেখাটাই তো ভালো ছিল একটু। The lease time specifies how long the device can use. উপরে বলে যাবো নাকি? The device can use that IP address before it must be renewed. It must be renewed or released. Released. আচ্ছা, Hmm. ঠিক আছে। Renewed or released. আরেকটা ছিল না স্যার DHCP রিলে। পরে যে দেখাবো তোমায় কনফিগার করে সত্যি সত্যি। নেক্সট হেডিং করো ডিএসসিপি স্কোপ। এটা হেডিং করবো না লিখবো? হেডিং কর ডিএসসিপি স্কোপ বলে এইটা লেখ, যেটা ব্লু করেছি। দেখতে পাচ্ছি সরজি? মানে সত্যি। এই sorry বললাম। হ্যালো, নিজে ভুল লিখছে, সরি বলে যাচ্ছে। बहुत साइड दादा কত a DSCP scope is a range of IP address. A DSCP scope is a range of IP address that a DSCP server can dynamically assign. That a DSCP server can dynamically assign to client devices on a network. Full stop. It is a pool of IP address. It is a pool of IP address. It is a Second pool of pool. pool. Swimming pool pool. 8 ball pool. হ্যাঁ, it is a pool of IP address that DHCP server uses to distribute IP address to the clients. Sir, to address that DHCP server uses. To distribute IP address to the clients. Hello. Next, full stop ये लगो along with IP address কি হলো তো? কথা আমি ভুলে গেছি। Along with IP address, it also carries subnet mask, default gateway, DNS server address. Along with IP address, it also carries
subnet mask, default gateway, and DNS server address. डिफॉल्ट गेटवे के बाद क्या बोले? DNS server address. अच्छा IP address. It also carries next लिखो is also DHCP exclusion range. DHCP exclusion range. জায়গা রাখ এক লাইন আচ্ছা আচ্ছা এইটা লেখো এই পার্টটা লিখে নাও মুখ দেখা তুই फोन आपको कम घाट রাত্রি বলে ঘুরে কম স্যার লিখতে কি করছি হ্যাঁ স্যার এটা এত স্ক্রিন বড় ছোট বেশি বড় হয়ে করছি গেছে। অরিজিৎ সামনে বসে দেখতে পাচ্ছে না ও কানা হয়ে স্যার গেছে। চশমা লাগিয়ে দেখতে পাচ্ছে না ও অরিজিৎ চশমা কোথায় পড়ে বলছি যে আপনার কাছে কোথায় কি দিচ্ছি না রেজ কি কি রেজ আছে তারা কবে করবে ওটার একটা ডেট কংক্রিট দিয়ে যেতে বললো ম্যাডাম কাল সকালে একবার ম্যামের সাথে কথা বলে নেবেন আমার ব্যাচে কে কে দিতে যাচ্ছে ডেট আছে বল সেটা দেখতে হবে দেখো দেখে বলো তাহলে এখনই ফোন করো 4টার সময় বেরিয়ে যাবো হ্যাঁ সেটাই একবার তাহলে আসবেন চলো। সবার ঘরে যাচ্ছি এখন এসো এক্ষুনি যাচ্ছি একবার এই স্নেহা ডিসিটা বানাবে যাও কি আছে পারবে না হ্যাঁ এই আমার না বানানোর কি আছে আমি তো পিসি বানিয়ে স্ন্যাপশটটা নিয়ে সুবিধা হয় আইফোনটা একবার দাও তো কালকে সকালে কি হবে স্যার কি হবে হ্যাঁ? আমাদের আমার কোনো অ্যাক্টিভিটি আছে अच्छा ये वाला लिखो दिस इज डीएससीबी रिजर्वेशन हेडिंग करो করে এই দু লাইন লেখো if you want to computer or device যদি তাও দেখতে পাচ্ছি সরি জি হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি স্যার দুটো আছে হ্যাঁ হয়ে গেছে अच्छा तो कल इंडिया जीत गया ভালো বসে দিয়েছে ওদেরকে किसका फोन था भाई इंग्लैंड एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी हो रहा है
কিছু IPL দেখতে। तुम खाली आईपीएल देखते हो? हम तो खाली टेस्ट मैच देखते हैं, बहुत मजा आता है। হ্যালো, তুই কি বেরোচ্ছিস না বলতো? মানে কেন? वो ना तुमको धीरे सिखाता है, ठीक है? শিওর তো? बढ़िया, धीरे सिखाता है। জিজ্ঞেস করছি। और उसको खाना पसंद है। কি? लेकिन हो गया? अच्छा, तो इसके बाद हम लोग एक ये कुछ लैब देख लेते हैं, देन रिन्यूअल प्रोसेस एंड डोरा बताएंगे साथ में, ठीक है? क्योंकि आज के 3:16 বাজে, तो আমরা কিছুটা প্র্যাকটিক্যাল দেখে নি, तो एक थोड़ा रह जाएगा प्रैक्टिकल में, और कल थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करके बाकी का लैब दिखा देंगे। चलो ফার্স্ট এর ছবি এঁকে ফেলো, डायग्राम। ডায়াগ্রাম একটা হয়ে যাক নাকি আমাদের? হ্যাঁ, ওয়াসুম সাহেব। স্যার রবি কোনটা? আচ্ছা, ল্যাবের নাম কি হওয়া উচিত তুই নিজে বল। सर आनो आज। যাও। configure the DSP server কোনটা? ये आग ना। তো দিন খারাপ যাচ্ছে কেন রে? কে তোকে কিরম করছে? তুই আমাকে বল, কে তোকে কি করেছে? বল, তার গলা টিপে মারবো, বল। তুই আমার ভালো ছিল, তোকে কে কি বলেছে বল? হ্যাঁ বল, কে তোকে কি বলেছে আমাকে বল। বল না, তোকে দেখে নেবো তারপর। ওকে, ও অ্যাটাক করবে, সেটাই আমি দেখছি। একদম যা বলছি একদম ওর দোষ। কেন, ও তোর কি পাকা দানে মই দিয়েছে? অনেক কিছু যেমন? ওকে জিজ্ঞেস কর। আরে স্যার আসুন না, কি তোমার পাড়া ময়দান এরকম খালি হয়ে গেল কেন? ওয়াশরুম গেছে। সবাই গণ না বেশি না। বৃষ্টি পড়ছে না, বলুন স্যার। এটা আবার কি হচ্ছে? স্যার, এটা একটা নতুন অ্যাপ পেয়েছি, ওয়ান নোট। এই দেখুন, এর মধ্যে সুন্দর লেখা আছে, কালার প্যালেটটা খুব ভালো, মাইক্রোসফটের প্রোডাক্ট তো। ডিজিটাল নোটবুক জানি সুন্দর, এর খুব মধ্যে সুন্দর চলে এটা। আমাদের ডিসিসির ফার্স্ট ইয়ারের মধ্যেই তো আছে আমি ওয়ার্ড দেখেছি এক্সেল ওটা পাওয়ার ব্যবহার তারপর অভ্যাস করছি। বলুন স্যার। বলছি তোমার বৃষ্টি শিকদার বৃষ্টি তুমি শিকদার। করো। मजाक कर रहे हैं। চোখ ধুতে গেছিলে না কি ধুতে গেছিলে? স্যার মাইক মিউট আছে। এইসব কথা লোক সম্মুখে বলা যাবে? মন্দিরে গেছি। গৌড় টুপি পরে মন্দিরে গেছিল। স্যার কি বলছিস স্যার? তুই বল। গৌড় টুপি পরে মন্দিরে গেছিল, সত্যি বুঝে নে। সত্যি বাবা। বলছি টুপি পরে গেছো কেন? বলছি কি আর বলবো। গৌড় তুমি এটা কি করলে গৌড়? কে এই ভুলভাল কথাটা ছড়ালো? অরিজিৎ। और ये देखिए सोनिया जी কি বাদল সাগরে কি ভুল চলে গেছে? হ্যাঁ তুই দেখবি ভাইরাল হয়ে গেছে। কি और অরিজিৎ? ये तो वायरल हो गया क्या है? দেখবি দেখবি এরকম করে তুই ক্লিপ নিয়ে বাজাবি ঘরে জেলা ওইটা ক্লিপ নিয়ে বাজাবি দুটো ক্লিপ দিবি ছাড় और ये तो वायरल हो गया जब অন করছিস তুই ওকে? ক্লিপবোর্ডটাকে তুই টার্ন অফ করলে কি আমি লিখতে পেয়ে যাবো, রেক করে তোকে পাঠাবো দেখবি? আবার চুপ আমি করে কি থাক। ফালতু সময় নষ্ট করছি দেখো বসে বসে। হ্যাঁ ওটাই তো আমি দেখছি। ये देखो ये এতক্ষণ আমার ছবি আঁকা হয়ে যেত। তাই না? বলিস না। ম্যাডাম আমরা ড্রয়িং এ শিখতে ভাই, শিখবে? চ্যাটিং থেকে করে দেয়। আমরা এখানে ড্রয়িং করছি। এ ভাই, কি হয়েছে? সমস্যা কি? না ম্যাডাম আমরা ড্রয়িং করছি। কি হয়েছে? না আমি বললাম, বলছি তুমি বললে কেন এক কথা রাজি হয়ে যায়? এই ওটাই ব্যবহার আমার সাথে সবার, আমি কারোকে চাচাই না তো। ও স্যার, আপনি টুপি একটা পরে কথা গৌড় এক্ষুনি মন্দিরে গেছিল। কিছু বলুন তো, আসে না ক্লাসে। क्यों नहीं आते रोहित? तो बार तुम्हारे पापा को भी बोले हम, तुम सुन ही नहीं रहे हो। ऐसा करने से कैसे होगा? क्या सोच के रखा है? व्हाट इज योर प्लान?
क्यों नहीं आ रहे हो? कमेंट कंट्रोल है कहाँ बिजी रहते हो तुम? हाँ बताओ कहाँ बिजी रहते हो भाई? फिर क्यों नहीं आ रहे हो? अरे क्लास कर लो। कौन वो फैकल्टी मुझे बुलाएगा नहीं बोलो तो? सुनना है, वो मुझे नहीं सुनना है। नेक्स्ट क्लास से क्या करोगे? इतना दिन तक क्यों नहीं आए? ওটা সুইচ স্যার রিজোলিউশন हाँ, क्यों नहीं आए? बोलो बोलो क्या ना सुन। कहाँ थे तुम? तुम्हारे पापा को पता है कि तुम नहीं आ रहे हो? हाँ सब बोले पीडी क्लास नहीं आ रहे हो बोले? सब बोले दीजिए। এটা তো স্যার ক্লায়েন্ট স্যার তারপরেও যে আসছে না জানেন ওর বাবা? এক সপ্তাহ টাইম দিয়েছি, না এলে ওর বাবাকে ডেকে পুরোটা বলে দেবো। এক সপ্তাহ তো হয়ে গেছে, এমনি তো আসলো না। हाँ क्यों नहीं आए, एक हफ्ता तो हो गया रोहित। আচ্ছা এই বাবা কি বলছো? বাবা যে সারা দিন পাবজি খেলে, বাবা বেরিয়ে যায় আর ওরা ঘরে লাফাচ্ছে। तुम्हारा बाबा किधर पे जॉब करते हैं रोहित? दमदम हैं? दमदम दमदम में क्या? दमदम में आपका एसएससी ऑफिस है, वहाँ पर ही आपका सामनगर के पास। अच्छा अच्छा की सर থাকার জায়গা सर वहाँ पे वो लोग खुद कर देगा या फिर हम लोग अपना करना? अपना अपना खाना पीना सब अपना। सब अपना। पहला जॉब के लिए जो अपॉर्चुनिटी है, 1 साल मुश्किल झेल के थोड़ा कर लो, बिकॉज जैसे पैसा हो जाएगा थोड़ा जेब में वापिस आ जाना। ठीक है सर। ठीक है, बेस्ट होगा यही। उनका दिमाग खराब हो गया। চা কোথায় গেল? तो জঘন্য ডায়াগ্রামটা হয়েছে। इतना স্যার ওটা সব পেয়ে গেল? ইন্টারভিউতে পাঠাচ্ছি। কোথায় স্যার পুনে যাবি? না ছেড়ে দে, কি রেজিগনেশন স্যার? নেটওয়ার্কিং নিয়ে। আপনি যেটাতে ভালো বুঝবেন সেটা আমাদের তোর বাবা আজকে ফোন করছিল, খাচ্ছিলাম মানে ধরতে পারিনি। সব বলে দেবো তোর ব্যাপারে, দেখ না। আমার ব্যাপারে কিছু নেই তো কি বলবে বললাম তোর দেখাও মনে হয়। স্যারকে। সেই আবার আমাকে দোষ দিচ্ছে ভাই। চুপ করে যা চুপ সব জানো। চুপ চুপ তুই জানিস না তো ইজ্জত হরণ হয়ে যাবে এক্ষুনি। তুইও চুপ করে যা মানে এমন কি করিস যে লোককে এরকম দাবড়িয়ে চুপ করাতে হচ্ছে? দেবরাজের তো লিঙ্ক পেয়ে গেছে, সকালবেলা তুই আসবি না, ও তো দেখিয়ে দিতে পারে স্যারকে। দেবরাজকে আমি সামলে নেবো ও তাই? এমন কি কাজ করে বেড়াচ্ছিস যে লোককে সামলে বেড়াতে হচ্ছে তোকে? ও স্যার সে কি ফুলবাগ ভিডিও বানিয়ে নিয়ে যে গান গাইছিলাম আর ওইটাকে পুরো ছেড়ে দেবে না ভালো হয়েছে ভালো হয়েছে। আকাশ বুঝে কি দেখো। কি স্যার পুরো একদম আর ওই পর আরো ছবি আঁকো, ছবি আঁকো তাড়াতাড়ি। ভাইরাল হয়ে যাবে। এবার তুই চাকরাটা খাবি চুপ করে খা। আবার জাঁটা নিয়ে গেটের সামনে গামছা পরে লোককে তাড়াবে। ওই ভিডিওটা করব। চলো চলো ছবি আঁকো তাড়াতাড়ি। জানেন সন্তোষ ভাইরাল হয়ে গেছে হ্যাঁ রে, হ্যাঁ ওর ভিডিওটা দেখবেন না আপনাকে দেখো সন্তোষের সাথে কিন্তু দুশ্মনী নিচ্ছিস তুই, সন্তোষ বুঝে নেবে ব্যাপারটা। তোরটা যে না, ওটা দেখাবো আমি। হ্যাঁ ওটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ওটা মানে আমি মরি মরি সন্তোষকে নিয়ে মরবো, এরকম ব্যাপার। নিজের উপর অন্যকে উঠবাবো। না, কাজ স্যার, করে যদি সেটা সন্তোষ হয়, কি ও হয়েছে ছাড়বে না জানেন তুই। স্যার? আগের দিন রাতে বেরিয়েছি তো স্যার হ্যাঁ। আর একে অভিষেক বলেছে ফেলতে ওকে আর ও একে ক্যামেরাতে ফেলে দেবে। ও এ কি করেছে ওকে চাপটা নিয়েছে ঠিক আছে কাকে? ওই অভিষেক বলে একটা ছেলে দেখি। ঠিক আছে? ওই চাপটা নিয়েছে দুজন মিলে ক্যামেরা ঘোরাঘুরি খেয়েছে পুরো কোথায়? নোংরা হ্যাঁ। ওই ক্যামেরা কেন? আর ওইটা আমি আমি বেঁচে গেছি ভিডিও করে এখন আমার উপর কোথায় ঢাকেছে? রাত্রি রাস্তায় গড়াগড়ি খাস? রাস্তায় নয় স্যার তবে? আমরা বেরোই কোথায়? এমনি ঘুরতে বেরোই মানে রাস্তায় না গড়াগড়ি খেয়েছে ওরা? রাস্তায় না রাস্তার পাশে ক্যামেরা আছে খেয়েছিল মানে? প্যাকেট ট্যাকেট নোংরা ফোংরা কাচরা। এ বাবা, হ্যাঁ এই ঠেলেছে স্যার প্রথমে। এ হে, ছিল ভাই। হয়েছে লেখা? হ্যাঁ হয়ে গেছে। চলো স্টেপ 1 লেখো, ইনস্টল এন্ড কনফিগার ডিসি। সে আঁকাটা হয়ে গেল তারপর হ্যাঁ, এটা সার্ভার 1 এ করবো। এটা প্রথম সিস্টেমটা, ইনস্টল এন্ড কনফিগার ডিসি। ইনস্টল এন্ড কনফিগার ডিসি, ঠিক আছে?
server 2 join in domain and log in as domain administrator. ये आप लोग का पहला एप्लीकेशन सर्वर का लैब है, ठीक है। सर्वर 2 में इंस्टॉल DHCP सर्वर रोल। चलो इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर DC फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप सर्वर 2 को डोमेन में ज्वाइन करवा दो एंड लॉग इन करो एज ए डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। स्टेप 3 इंस्टॉल DHCP सर्वर रोल। इंस्टॉल DHCP सर्वर रोल। এই অবধি করি আগে, না যাবে না। হয়ে গেছে। আমার DC রেডি আছে, প্রথম DC অন করে ফেললাম। 3 নম্বরটা কি? ইনস্টল DHCP সার্ভার রোল, ওটা তো স্টেপ লেখাবো, চিন্তা নেই। স্যার আমাদের যে ওই রেজাল্টের হার্ড কপি দেবেন? যাই না, ইউনিভার্সিটিতে ফোন করে জিজ্ঞেস। আমি তোমার ইনস্ট্রাক্টর, পড়াশোনা সংক্রান্ত এভরিথিং। তোমার যাকে খুশি তুমি ফোন করো ভাই। সাবিসা এখন নেই, সাবিসা বাড়ি গেছে, এলে দেখা যাবে। अभी उसका घर यही है না আসানসোল, हाँ আসানসোল आगे आपने आगे दिन आपने ना, बर्थडे थी ना गोड़िया में रहते हैं, उनका फैमिली बच्चा लोग सब उधर ही है। ज्यादा दूर नहीं लेकिन आसनसोल प्रॉपर नहीं है ना, उखड़ा में रहते हैं। रानीगंज से बहुत दूर जाना पड़ता है। शायद भी छोटे छोटे बच्चा थे, छोटा छोटा दो लड़का एक लड़की। हाँ आगे दिन আপনাদের বার্থডে ছিল, আর ভাবছি সানসেটে রোজই হোয়াইট পরে আছে। আরে না না, হোয়াইট ডে ছিল না, আমরা একই দেখে আরে তুমিও আচ্ছা তাবিসার বলছে আমি তো রোজই হোয়াইট পরে আসি, তোমরা আমাকে কেন ধরছো? রানিয়া ম্যাম বলছে না না, আপনি হোয়াইট পরেছেন, আপনাকে তুলতেই হবে। এই আর কি। चलो तो ये मेरा DC है, पहला बात ये सिस्टम एकदम रेडी है। अच्छा, ये मेरा DHCP सर्वर बनेगा, ये वाला सिस्टम। तो ये मेरा दूसरा सर्वर है, तो इसको पहले हम लोग को चेक करना है, ये डोमेन में पहले ज्वाइन करवा लेना है। ये हम लोग जानते हैं कैसे करना है। ड्यूरिंग सेकंड DC हम लोग ने ये सीखा था। CMD पिंग 192.168.10.1 पिंग आ रहा है। हम लोग एक बार ncpa.cpl कर लेते हैं DNS एड्रेस चेक करने के लिए। DNS एड्रेस देना पड़ेगा 192.168.10.1। क्लोज, बंद कर दिए इसको। चलो अभी डोमेन में ज्वाइन करा देते हैं, sysdm.cpl चेंज डोमेन abc.com एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड ओके ओके क्लोज रिस्टार्ट नाउ। स्टेप 2 डन। रिस्टार्ट होके आएगा, एज ए डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करेंगे और DHCP सर्वर रोल को इंस्टॉल करेंगे। तुम गाना पाड़ी तो सुन नहीं। 100 माइल्स गाना को बहुत लेजेंडरी गाना है ये, प्रेयर होता था इसकी है ना, स्कूल में। ये ओ। একই লাগে हाँ একই রিংটোন লাগে माने এই সেম রিংটোন লাগিয়েছে। तो दीदी यही गाना কাজ করবো নি, চেয়ারটাকে ধরে সবাই খেলতে পারে। সায়ন নেই, সায়নের কাজ করতে হবে। অদ্ভুত। साइन को तो आज के आसे नहीं।
বৃষ্টি হচ্ছে বেলা জলে ডুবে গেছে আর ও নুন তো ভুলে গেছে দেখো ডোমেনে লগ ইন করছি আমরা abc/administrator এইটা step 3 DHCP server role installation তো দেখো start server manager স্যার স্টেপ 1 টা step 3 স্টেপ 3 এইটা, এইটা। হ্যাঁ installing DHCP server role লেখো start server manager manage add roles and features add roles তিনটে next check DHCP server চেক দেখে check DHCP server আবার তিনটে নেই add features DHCP server के बाद add features ये देखो ফিচার্স স্যার তিনটে নেক্সট তারপর কি বললেন তিনটে next এর পরে check DHCP server আচ্ছা গিয়েছে তারপর add features তিনটে নেই একটা দুটো তিনটে next তারপর install ওকে এইভাবেই তো ওখানে চেক দিয়েছি কারণ ওটা ওয়ার্ক গ্রুপে দেখিয়েছিলাম এটা ডোমেনে দেখাচ্ছি আলাদা আছে ইনস্টলের পর সেটা হচ্ছে হ্যাঁ স্যার অনেক দিন স্যার না আপনি যখন বললেন না ছিল চারজন এসছে মাত্র তখন সন্তোষ বলছে আমি তিনজন এসছে চারজন করতে থেকে দেখেছে তারপর পিছনে তাকিয়ে দেখে ডিম বসে আছে step 4 ডিম বসে
स्टेप 4 लिखो कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन स्टेप 4 পরের লাইনে যাও লিখো কমপ্লিট ডিএইচসিপি কনফিগারেশন কোথায় ওখান থেকে আমি লিখে দিচ্ছি ওই তো কমপ্লিট ডিএইচসিপি কনফিগারেশন এই দেখো এই যে এইটা নেক্সট কমিট সিও ডবল এম আই টি কমিট ক্লোজ ক্লোজ কমিট ক্লোজ ক্লোজ হ্যাঁ কমিট ক্লোজ ক্লোজ হয়েছে আচ্ছা এই হলো আমাদের ডিএসসিপি সার্ভারটা রেডি এবার স্টেপ নাম্বার 5 ক্রিয়েটিং এ স্কোপ স্টেপ 5 ক্রিয়েটিং এ স্কোপ স্টেপ 5 লেখো ক্রিয়েটিং এ স্কোপ আমি না দেখতে পাচ্ছি দেখাচ্ছি তো না কিছু আমি ওখানে তখন দেখতে ক্রিয়েটিং এ স্কোপ লেখো স্টার্ট সার্ভার ম্যানেজার আন্দাজি টুলস ডিএইচসিপি স্টার্ট সার্ভার ম্যানেজার টুলস ডিএইচসিপি স্টার্ট সার্ভার ম্যানেজার টুলস ডিএইচসিপি রান কমান্ড লেখো ডিএইচসিপি mgmt.msc ডিএইচসিপি mgmt.msc one step জাম্পে চলে যাব DHCP mgmt.msc expand server name mgmt.msc expand server name expand server name expand IPv4 হয়েছে expand IPv4 right click on IPv4 right click on IPv4 new scope next হয়েছে নেক্সট set a name কিসের নেম দিচ্ছি টুলটা scope হয়েছে হ্যাঁ next রেঞ্জ set range নেক্সট আছে নেক্সট একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা আটটা নেক্সট ফিনিশ कुछ मत करो आठ नेक्स्ट फिनिश ওখানে তো আমরা এটাও চেঞ্জ করতে পারি সব চেঞ্জ করবো এক এক করে কোনো চিন্তা নেই হয়েছে দেখে নাও অ্যাড্রেস রেঞ্জ ফর ডিস্ট্রিবিউশন DHCP সার্ভার ইজ রেডি এবার লেখো টেস্টিং टेस्टिंग अभी टेस्ट करेंगे इसको देखो गो टू द क्लाइंट सिस्टम go to the client system তো ওটা ডোমেইন জয়েন করে রাখতাম কোনো দরকার নেই আইপিটা পাওয়ার পরে ডোমেইনে জয়েন করে দেবো টেস্টিং go to the client system windows client হ্যাঁ স্যার ওইখানে যে আপনি করলেন যে একটা রিসিভার নেবেন ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দিয়ে এটাকে লগইন করেন ওটাকে না করলেও কি চলবে না করলে ওই অ্যাডমিনিস্ট্রেটর গ্রুপে একটা মেম্বারশিপ দিয়ে দেবে এটা অন্য ইউজার বানিয়ে বুঝলে यूजर के मेंबर से ठीक है जी ये मेरा क्लाइंट हो गया কাজ নিয়ে কাজ করছি ठीक हो ওই জি
देखो गो टू रन क्लाइंट सिस्टेमे गेलाम गो टू रन ncpa.cpl आईपी एड्रेस को ऑब्टेन कर देना है खाली बस obtain the IP address. ये देखो ऐसा कैसे so as you can see double click on ethernet देखो ncpa.cpl then double click on ethernet properties select IPv4 properties IP एड्रेस को ऑब्टेन DNS को ऑब्टेन ये दोनों चेक बॉक्सेस होगा ऑब्टेन द IP एड्रेस एंड ऑब्टेन DNS सर्वर एड्रेस ओके क्लोज क्लोज ठीक है देन ओपन CMD open CMD ipconfig/all देख लो जो डोमेन से आईपी आया है वो abc.com है जो आईपी आया है वो 10.100 है ठीक है ना सबनेट मास्क आया है ये देखो लीज टाइम 7 जुलाई को मिला है 15 जुलाई को चला जाएगा 8 दिन हाँ कौन सा DHCP सर्वर है 10.2 DNS सर्वर कौन है 10.1 बस यही इंफॉर्मेशन है अगर आप इसको सर्वर से चेक करना चाहते हो तो एड्रेस लीज में जाके आपको दिख जाएगा कौन सा सिस्टम को इसने आईपी दिया है ठीक है ये है ঠিক আছে नेक्स्ट स्टेप लिखो टू सी used IP address in server to see used IP address in server सर्वर से कैसे चेक करेंगे कौन कौन सा आईपी एड्रेस इस्तेमाल हो चुका है फॉर DHCP স্যার এটা স্টেপ 6 না এমনি লিখে দাও এটা চেকিং ই তো চেকিং এই যাচ্ছি টু সি used IP addresses from server to see used IP addresses in server ठीक है देखो open dhcp-mgmt.msc open dhcp-mgmt.msc हेलो expand server name IPv4 then expand scope then address lease ये देखो लिस्ट इधर पे है 10.100 यूज तो वाल चुका है सर क्लाइंट को डोमेन में ज्वाइन करना है क्या? नहीं कोई जरूरत नहीं ओके लगा जैसे नहीं था এটা থেকে 6 আওয়ার্স হবে এই নিয়ে কি করছিস
বলতে আজকে আসেনি রোহিত বিশেষ পুষ্কর সন্তোষ প্রীতম অনুষ্কা শুভম সুজয় ইয়েস স্যার স্যার দিলশা আসি স্যার এখনো স্নেহা আকাশ ধ্রুব সায়ন বৃষ্টি পড়ছে জয়া পেট ব্যথা গৌর এসছে মৃন্ময় প্রেজেন্ট স্যার আরে বাবা গুরুদেব স্বর্ণদীপ তো করেছিল চেতনা প্রেজেন্ট স্যার আরে ম্যাডাম খবর কি স্যার শরীরটা ভালো না কি হলো ঠান্ডা লেগে গেছে দেখ, এমনি নাকটা লাল তার মধ্যে ঠান্ডা লেগে গেছে আছি হ্যাঁ রে বাবা তো দিয়েছি অ্যাটেন্ডেন্স এমনিতেই মেয়েটা অসুস্থ হয়ে পড়ছে কে তুই কি না স্যার ও তুই হ্যাঁ দিয়েছি তোর অ্যাটেন্ডেন্স ওকে আমাকে পুশ করা হয়নি কালকে স্যার সাড়ে বারোটা হ্যাঁ ওয়েদার হেভি পরের দিনে কলা ব্যথা হয়ে যাবে ওয়েদার হেভি এই সিম্বলটা উইনার উইনার না এটা অ্যাপ্লিকেশন যে কম্প্রেস করা যায় লাইসেন্স করতে হয় ফ্রি মুফত ভাবলাম আজকে না আগে স্যার ভাবছি ঘুরে বেড়াচ্ছি ভাবছি না আমি জানি তুমি ঘুরেই বেড়াচ্ছ কোথায় ঘুরছি আমি চলে দেখলাম তোমাকে আগের দিনকে ভিক্টোরিয়া উল্টো দিকে আগের দিন আমি ভিক্টোরিয়ার উল্টো দিকে আগের দিন আমি যাচ্ছিলে সেন্টারের দিকে হেঁটে আসছিলে আমি হ্যাঁ আগের তুমি দিন। তুমি একদম তুমি 100% তুমি কালকে? তোমাকে আমি ভুল দেখি না কালকে কাল না কাল তো সানডে ছিল কালকে আমি থরি এসেছি শনিবার শনিবার না 2-3 দিন আগে ও আগের সপ্তাহ শনিবার মেট্রো বন্ধ ছিল হ্যাঁ মানে ময়দান থেকে কে মেট্রো করে হেঁটে হেঁটে আসে ভাই আসুন ময়দানে মেট্রো বন্ধ ছিল হ্যাঁ, তো মানে মানে হচ্ছে কি আমার থেকে জিনিস নেওয়ার আছে কি পকেটে কি রে ওটা দমদম থেকে ময়দান অব্দি I মেট্রো can't- চলছিল তোমার ওটা কি বাহ, কে দিল আমাকে দেবো বলে নিয়ে এসছিস বাবা ও এ বাবা রাজসঙ্গে দেখি আয় গিয়ে পা দিয়ে প্রণাম করে আয়। আগে যা তাহলে আই কার্ড হয়ে গেল একটা এত আজই পড়াশোনা করে না রে বাবা ধর, সব ঠিকঠাক বল কি বলছিস আমাকে এটা আমার এই সিজনে আর সার্ভারের নোটসটা সিজনে 7 নোট আমি তোকে সরি সিজনে পড়িয়েছি এটা দেখি একবার না আপনার আরে আমি কোথায় পাবো আমার কাছে এরকম ডিজিটাল নোটপ্যাডে লেখা নেই সার্ভারে তো আছে তারও নেই সার্ভার তো আরই নেই তারপরে আমি 10টা বই ঘেঁটে লেখাই বই আছে আমার বই চাইলে বই দিতে পারি সার্ভারে বই নিয়ে যা 7 খন্ড বই আছে যেরকম আপনি হ্যাঁ? রিডারে যেরকম তৈরি ওটা সার্ভারে থোড়ি সব আছে জিজ্ঞেস কর ওই দেখ খাতা খুলে লিখছে সামনে দেখে নে কোনো কিছু ডকুমেন্ট কিছু নেই। তবে একটা চ্যাপ্টার হয়েছে এই দেখ এইখানে যা হবে পড়ানো যা বলবো মুখে বলবো সঙ্গে সঙ্গে লেখা হয়ে যাবে ওসব ঝামেলা আমি রাখি না রেডের মতো হলে তুমি দিয়ে দিতাম উনি কি আছে ওইসব জিনিস খালি রেডেই আছে নেই থাকলে দিয়ে দাও আর কি রিডারে যখন পড়বেন আমি একটা জিনিস বুদ্ধি বের করে রেখেছি কি যে ভুল কমান্ড চালাই আমি বলি নেট চলে গেছে বলে 2 মিনিট পরে তো আপনার নোটসটা দেখে নিয়ে তারপর চালাই চারি বুঝছো টিকিট চলে গেছে কি বাজে আরে করে তো দিতে হবে সেটা হ্যাঁ সে ঠিক কি বলিস নেট চলে গেছে হ্যাঁ এইসব লোক বিশ্বাস করে হ্যাঁ হ্যাঁ ওরা তো অত জানে না কি মুরগি করতে শিখেছে লোককে তো সুব্রতাজিদা চলে গেছে তো সার্ভিস আউটকাম সাজি.com
আর ভমিট করে সুব্রতী ছেলেটা খুব ভালো ছেলে। না ওর সাথে ম্যাচ করছে তুই ডিজনি একবার ওয়াচম্যানে গেছিলাম। হ্যাঁ ওয়াশরুমে দেখা হয় হ্যাঁ ওয়াচম্যানে গেছিলাম আর বলছে ওয়াচম্যান লিনাক্স মিট করার কি জায়গা সুব্রতী যে স্ট্রাগলটা দিয়েছে নিজের জীবনে ওটা কেউ দিতে পারবে না, হ্যাঁ শুনেছি। তাই না? 35 লক্ষ টাকা ওর দেনা, 35 lakhs, ও জানে না ও কি করবে, সেইটা থেকে পড়াশোনা করে ভাবছিস? ওর পুকুর জমি জমা সব নিয়ে নিয়েছে ব্যাংক থেকে, ভাবতে পারবি না ও যে কি কষ্ট করলো মানুষটা চোখের সামনে। बस गेम शुरू हो गया, बढ़िया। क्या है ये? এটা কার? এত বড় চকলেট কি হবে? এই बाप रे, ये तो मैं एक पूरा खेलने पारबो ना। हाँ खाओ ना, अरे इसमें क्या खाओ, तो पागल इसमें ये हमको ये सब बोल के फायदा नहीं है, खाओ अभी खाओ। ওর থেকে বড় पहले भैया को खिलाइए सर। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। কংগ্রেচুলেশন দাদা चलो देसी कोई बात नहीं। अरे खा ना, है ना कुछ ना, है ना भाई। এই তুমি পড়া, তুমি পড়ে মন্দিরে গেছিলে না এদিকে তো? আবার মন্দিরে যেতে হবে না তাড়াতাড়ি এসো। এই তিনজন মিলে নিয়ে নাও, তুমি নাও আর অরিতকে দাও। লিখেছিস 100 টাকা কেন খরচ করলি জুটমুট কাট, পয়সা বেশি হয়ে গেছে। এ না আকাশ, ছোট করে ছোট চকলেট আনা যায় না, মুখা কোথাকার? कितना देरी होगा सर? 1 घंटा 1 घंटा। বস বস বস, আমি বসেই আছি কোথায় এটা এরকম বসা? জল খাবো না স্যার না, আপনি খাবি না। সাদা কাটা জল খাবো না বাবা কি বললো? তুই রুলার দিবি তো মাস হয়ে জল পাবে না কেন পাবি? हाँ हो गया, ये तो हम लोग कर लेते पहले। ठीक है सर। খুশি হয়ে গেল ছেলে কাজ বেঁচে গেল। দেখো এটা একটা লিনাক্স सिस्टम, ठीक আছে, ये एक लिनक्स का सिस्टम है, इसका अभी कंसोल आएगा, आ रहा है रास्ता में है, আরে অভিষেক হবে না? হ্যাপি 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 কিন্তু স্যারি মেটাভার্স, কিন্তু স্যারি তো মেটাভার্সের ছিল আর এই আরেকটা ওটা তো নিউ এসেছে উনিও মেটাভার্স। এটা 1 বছর ধরে আছে एनिमेशन गेमिंग एनिमेशन देख लो जाओ, तुम लोग कई जॉनर का चीज है, अरे वो जो लैब 5 में जो हुआ था ना हाँ, हाँ। साइबरमेनिया में वही वाला वही दिखाएंगे तो। कैसे करना है क्या करना है। अच्छा मैडम बोलो। ज्यादा ध्यान है। হ্যাঁ কেন আসবে? নিকেত আছে গিয়ে গুরগাঁওতে জব করছে, ও যদি एग्जाम দিতে চায় কি কি পসিবিলিটিज আছে ওর অ্যাসাইনমেন্টে? रुको हम लाउड स्पीकर पे दे रहे हैं। অ্যাসাইনমেন্ট বাই পোস্ট পাঠিয়ে দিতে হবে। बाय पोस्ट बोलो। হ্যাঁ डायरेक्ट जयसवाल बाई पोस्ट भेज दो तुम्हारा असाइनमेंट सेंटर में। बाई पोस्ट में भेज दूंगा बट मेरी ऑफिस की टाइमिंग है 11 to 8 और मंडे टू सैटरडे है, तो फिर पॉसिबल नहीं है यहाँ से मेरा बाई पोस्ट 1.5 आवर्स दूर भी है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? अगर मैंने कर भी दिया इन केस वो ए कुरियर जो कंपनीज है ना, कुरियर कंपनीज आजकल वो तुम्हारे ऑफिस से उठा के लेके जाएगा। हाँ ऑफिस से ले जाएगा ना वो। हाँ D2DC जो है वो सब ऐसा बहुत सारा, अपने लोकल में भी देखो काफी सारा कुरियर ऑफिसेज है। तुम्हारा जो सिक्योरिटी डेस्क में जो लोग बैठते हैं ना उनसे पूछो, तुम्हारा ऑफिस से बहुत आता जाता होगा, तो वो लोगों को बोलने से शेड्यूल करने से वो लोग ऑफिस से उठा के लेके जाएगा, और कुरियर में तुम्हारा 1-2 दिन ही लगता है आने में। ठीक है, और क्या ऑप्शंस था बोलो, और क्या क्या तुम्हारे सवाल तुम्हारे था? पास में एक लैपटॉप चाहिए। हेलो मैडम दिन नंबर। गुड़गांव सेंटर में भी जाके दे सकता है। हाँ तुम्हारे पास में लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ है क्या? कंपनी का ना ना चॉकलेट खाएंगे, एक पूरा चॉकलेट खाएंगे मैडम, रोहित ठीक है जी लेके खाओ ला। हेलो हाँ बोल रहे थे। डेस्कटॉप तो कंपनी का है, मतलब वो मेरे ऑफिस में है। हाँ तो उसमें ब्राउजर का इंटरनेट का एक्सेस है ना? सर एक्सेस तो मतलब कंपनी के अलावा कुछ क्लिक नहीं होगा। तब तो उसमें नहीं होगा ना। तुम्हारा पर्सनल कोई सिस्टम है क्या? जैसे पर्सनल सिस्टम
अब तो नहीं हो पाएगा वैसे। गुड़गांव तुम सेंटर में गुड़गांव हो? सेंटर में हम लोग का एग्जाम दे दो फिर जा करके, ठीक है? सब बोल देंगे। हाँ उसका मैम बता देगी तुमको कैसे क्या है, ठीक है ना? तुम ये नंबर पे व्हाट्सएप करके रखो कब तुमको एग्जाम देना है, मैं वहाँ पे बात करके वहाँ का डेट का अकॉर्डिंगली अरेंज करवाती हूँ। देखो ये एक लिनक्स वाला सिस्टम है, ठीक है, यही व्हाट्सएप इसका भी आईपी स्पेस ए कमांड लिखते हैं ना, देखो ये अभी नेट वाला आईपी पकड़ के रखा है, तो इसको हम लोग कमांड चलाना सीखे थे nmcli कौन अप कौन शो, पहले ENS 160 है, nmcli कौन अप ENS 160 एक्टिवेट हो गया आईपी स्पेस एज यू कैन सी। लिनक्स सिस्टम पे भी आईपी दे सकता है। अभी अगर हम लोग सर्वर में जाके अपना जो DHCP सर्वर था, हेलो मिस्टर DHCP सर्वर, क्यों मुंह चुरा के भागते हो? है ना फास्ट है ना सर्वर 2022, क्या ही बोले। মানে পরবর্তী সেটআপগুলো আমাকে যা দেখতে পাচ্ছি 19 এ করতে হবে, এই বাঁচবে না। ওটা তো ভাবছি, এর থেকে তো মনে হয় যে আমাদের এই পিসি গুলো তাড়াতাড়ি হয়। হুম, কারণ তোমরা 19 চালাচ্ছ। এটা ঠিক আছে তো? জাস্ট একবার রিফ্রেশ মারো, অলমোস্ট তো সেমই হয় স্যার। देख लो 10.101 है ना, ये आपका एक DHCP क्लाइंट है। इसका राइट क्लिक करके अगर तुम अगर इसको आप ऐड टू रिजर्वेशन भी कर सकते हो, तो ये ऐसे ये सब ওখানে আমি নাম দিয়েছি, ওটা আমার নাম দেয়া আছে। আচ্ছা ওটাই হ্যাঁ ওটা আমার নাম দেয়া আছে, এই যে এখান থেকে হোস্ট নেম সিটিএল লিখ, এই দেখেন server1.example.com बोले नाम दिया আছে, ठीक है ना? तो ये मैंने DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया और मैंने इसको इसी हाल में बंद कर देते हैं, तो कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू कर पाएंगे। तो कल के लिए लिखे रखो लीज रिन्यूअल प्रोसेस डोरा, লিজ রিনিউয়াল প্রসেস বলবো, ডোরা বলবো। হ্যাঁ डोरा কিভাবে কাজ করে, लीज रिन्यूअल प्रोसेस लिखे रखो ना कोई एक दिन, और तुम्हारा एक्सक्लूजन रेंज दिखाएंगे, लीज कस्टमाइजेशन दिखाएंगे और रिजर्वेशन दिखाएंगे। ये कल का एजेंडा रहेगा, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা এই পর্যন্ত রাখছি, টাটা।